God nga makaupod ka mo sa atong online devotion. Sa atong pagsugod, kapangabay kong tanan sa pagbukas sa inyong mga Biblia in Nehemiah chapter 9. Pagabasahon naton kapag atunan ang verse 12 kag verse 19 sa amuni nga chapter. Basa po sang Ginoo in verse 12, "Moreover, thou leadest them in the day by a cloudy pillar, and in the night by the pillar of fire, to give them light in the way wherein they should go. Yet thou in verse 19, yet thou in thy manifold mercies forsookest them not in the wilderness. The pillar of cloud departed not from them by day to lead them in the way, neither the pillar of fire by night and shew them light when the way wherein they should go." Before kita magpadayon mga batanay, let's pray. Ginoo, buligi kami sa pag-learn sa imong pulong, kag kabay Ginoo nga muning pulong nimo maghatag sa amon guidance Ginoo sa opportunity man nga mahimaya ka namon, not only sa amon pagpamati sini kundi also Ginoo sa pag-apply sini sa amon kabuhi, that we will be always reminded Ginoo that you are with us wherever we go and whatever we do. Kag through that, the blessings of your presence will be with us. Thank you. Kag sa liwat inbak namon sa iyong pagdayaw. In Jesus' name pray. Amen. So bungaga, mag-focus kita sa blessing. The blessing of God's presence. Kaya mo na yung title ko man, no? Ang blessing bala. Ano bala ang blessing sa presensya sa Ginoo? Kung nato makita sa atong yung ginbasa bago lang, makita naton diri ang ginatawag nga cloudy pillar and the pillar or the night pillar of fire. Kaya sa aton nga verse 12, makita naton na may moreover, thou leadest them in the day by a cloudy pillar and in the night by the pillar of fire, to give them light in the way wherein they should go. Actually, kung naton bala, ang amuni nga pillars nga ginhatag sang Ginoo sa ila sa mga Israelite when they departed from Egypt going to the promised land. Kanami di bala is because ang amuni nga pillar nagpadayon, nagkaupod sa ila wherever they go. For 40 years na ara sila sa wilderness, ang Ginoo nagkaupod sa ila. Kag amuni ang symbol sang iya presensya sa ila. Ang cloudy pillar kag ang pillar of fire. Cloudy pillar ginagamit sang Ginoo sa pag-cover sa ila sa kainiton, sang kaagahon or sa adlaw man, kung every time ga-travel sila. Kag also ang pillar of fire naman nagahatag sila guidance sa kadulumon naman. Kag very important gid kag very pinakadako gid nga blessing sa ila ang amuni nga pillar. But again, the pillar is not the blessing. It is just the addition to the most important blessing nga nabaton nila when they receive the presence of God. No? Amuni ang pinaka rewarding, ang pinaka very important thing. When they look at the pillar, they just should not focus on that pillar only, but the purpose or the reason why there is a pillar, and that is the presence of God. And sometimes kautod sa Ginoo sa aton paglakaton sa kabuhi naton kisa gaka-enjoy naton too much ang mga blessings sang presensya sang Ginoo rather than the presence of God himself. Kaya mo na wala, no? Sometimes may man ko na gaka-rebuke man ko na kis Adam ang pag-provide niya, mga paginahatag sa akon adlaw-adlaw, matapos ang mga natabo sa akon ni adlaw is ay hindi man ako makapasalamat because it was so regular sa akon. Pero sa mga sa ilaman, no? Nga kay kung tanong bala, that pillar is a symbol of God's presence. Kaga makatingala ka for 40 years it was been there, yet many times padayon sa pagpakasala ang Israelite. Kaya mo nag-isa ka-review mga kabla, balaan ko gid sa akong tigipusoon that God is with me, yet every day may mga times gyapon nga disregard ko gyapon ang Ginoo sa akong kabuhi. But today I want to center our thoughts and our hearts sa ano bala ang blessing sang amuni nga presensya sang Ginoo. Of course, wala na kita cloudy pillar kag pillar of fire
Pero may ginhatag sa aton ng Ginoo, that is or nagkadto sa aton nga much more than the pillar of fire and pillar of cloud, that is the Holy Spirit that is in us. Kaya amo ni ang symbol or ang Ginoo nga kaupod sa aton, kag amon man ni ang the same nga God nga naga-present sa iya sa amo ni nga pillar is the same God nga nagapuyo sa aton, kag amo man na same man ang mahatag sang amo ni nga God, or sa same man ang ginahatag sang Holy Spirit sa aton, same presence na value or gina-symbolize ang amo ni nga pillar. So pag-ano nato na pagatunan nato na subongaga. So what is the blessing? What is the blessing of the presence of God? There are two things lang gid nga gusto ko nga i-emphasize sa aton. Kaga amo man ni sa aton as reminder man sa aton nga kinahanglan naton panumdumon, no? So that maging maayo ang aton paglakaton sa Ginoo, no? The first one is it brings guidance, no? Ang kanami diri is verse 9, verse 12 man niya, moreover thou leadest them in the day by a cloudy pillar, in the night by the pillar of fire. The presence of God, that cloudy pillar and that fire pillar, ang iya presensya ginapakita niya pagi sini. Kag ang amo ni nga is ang purpose niya is not just to cover them and to lighten the way, but also to guide them kung diin ang tsakto nga dalan. Hindi lang para maghatag gid sa comfort. Of course, it gives them comfort kay hindi na sila mabudlayan, kundi sila kundi sila makadto, hindi na sila matipalo, maybe hindi sila mabite sa mga animals or whatever, hindi sila wala matabo sila along the way because of that pillar. So, kung makita naton, amo man na sa aton, no? Amo man na the same guidance nga naging blessing sa ila, the same presence of God nga naging blessing sa ila is the same man ni ara sa aton. Just think about it, kauto sa Ginoo. Now you have the Holy Spirit. Now you have accepted Jesus Christ as your personal Savior, and the Holy Spirit who is God is now in you, and in that presence that is in you, diba? It is no longer impossible to glorify and magnify God in your life because that Holy Spirit that is in you is the same belief system or desire man nga ginhimo ni Jesus Christ. Diba? Si Jesus Christ, sa nagka-raise na sa duta, He always think only what glorifies the Father. And the Holy Spirit that is in us, amo man ang iya nga thinking, amo man ang iya desire, amo na gani nga kung kita lang gid, kung ang Kristohanon lang gid, magasunod kag magawalk kaupod sang balaan nga espiritu sa adlaw-adlaw sang iya pangabuhi, then more probably hindi kita magtalang. Amo na gani kauton sa Ginoo, it's so important gid nga sundon ta gid kag maging sensitibo gid kita sa balaan nga espiritu. Amo pa ginang amba sa Thessalonians, no? Quench not the spirit, because the Holy Spirit will always lead us to glorify the Father. Kag amo man ni dapat hindi naton siya pagpunggan, hindi naton siya pauntaton, because that is the only way what we could truly glorify the Father. Amo na blano, amangkot sa akon, how could a person be holy? The thing is, kauton sa Ginoo, we could be holy if we only submit ourselves to the Holy Spirit always. Consistently walking in the Spirit, because the Spirit will never depart sang iyang belief, sa iya belief that the Father should be the first priority. So amo man na, kung magsunod lang kita sa balaan nga espiritu, kapareho sa mga Israelite, kung magsunod lang sila sa cloudy pillar, pillar of fire, they will be guided directly kung diin pakadtuan sila sa ginadala sila sa Ginoo. Kaya amo ning importante sa aton. If you want to have a good relationship with God, if you want to have a blessed life, imbes nga gaano ka bala struggle ka, ano gidla, ano bla imuon ko mana kay tungod hindi kaya naga-walk sa spirit with God. Na spirit sang Ginoo. Dapat sundon mo siya so that you could truly glorify God. Kag that presence of God give us direction.
Life is no longer difficult. Kahit para sa una, confusion. I-confuse ka, diin gid bala pa kadto, ano gid bala dapat imuon? Sundon ko gid bala ang law, sundon ko mo ba ni? Damo ka sa mga ano. Pero amo na naging pa-simplify sang Ginoo sa aton. Walk in the Spirit and you will never depart from the will of God. But again, be sensitive man para sa mga sa pulong sang Ginoo man. In First Thessalonians chapter 5, I think it's in verse 20, no? Nga dapat gid nga i-prove everything, no? I-prove everything. Kinahanglan tan-aw naton kung tuod gid man bala. Amo gid man bala basta pulong sa Ginoo, no? Rather than magasunod ka lang kung diin, of course, i-check mo gid, no? Ang bala sa verse 21 or 21 sa 1 Thessalonians chapter 5. Kanya prove all things, hold fast that which is good. No? So, panumdum mo ano mo gid, check to gid bala, mo gid lang leading sa Holy Spirit, be sensitive. Pero tanda naton, the Holy Spirit will never lead us away from the will and the desire of the Father. So, kung amo na ang ginalead sa imo sa Ginoo, amo na ang pinaka the best para sa imo, no? So first gid the pillar and the presence of God, the same will lead us to the place that we should go, because I want you to know that the place where God is leading us, it is the best place for us, no? So amo na the blessing gid sa presence ng Ginoo is that you no longer have to be confused. There is one way. Kag amo ni ang way sang Ginoo. Sundon mo lang ng way, you will be guided, and that presence of God magalid sa aton. No? Kung wala ang presence ng Ginoo, confusion. No? Amo na gani nga nami gid that someday in the millennial kingdom there is one ruler, that is Jesus Christ, and that perfect ruler will lead us to the best outcome, no? The best outcome. The second, not only this cloudy pillar and this fire pillar give them guidance, direction, but also it gives them protection. Just think about it, no? Kautot sa Ginoo. Because of that, sa cloudy pillar, natakloban ang direct sunlight sa ila. Mag-cause sa ila harm, pain. Kaya mo pa nang gawabala matent, kainit, grabe discomfort sa ila. And maybe sickness man magabot sa ila. And also in the night time, hindi na sa kabalo, kung may mga sapat sa dalanon, that because of that cloudy pillar, maproteksyonan sila. But also, ang nami man bla, I think it is in Exodus 14 verse 24. Hambal dire, and it came to pass that in the morning, watched the Lord look unto the host of Egypt, the Egyptian, through the pillar of fire and of the cloud, and troubled the host of the Egyptians. Because of this cloudy pillar, or this fire pillar, nagahatag sila sang kahadlok sa mga kontra sa mga Israelite. No? Kaya, just think about it, no? The presence of God, the presence, knowing that the Israelite has this God who have done something against Egypt, and it almost destroyed them. Now we're about to attack them. Could we really? Could we really do it? Could we overpower these people and their God? No? And sometimes kautan sa Ginoo, amo man sa aton, no? Sa aton, of course, wala na tayo sa naga-rise sa aton cloudy pillar nor fire pillar sa aton nga head, and nagahatag symbolism that God is with us. But the Holy Spirit that is in us is working 24 hours, no, para sa aton. Ginagaydan niya kita, ginabuligan niya kita, but also it protects us. Ang bagay na isang isa ka writer, malnya man of God is he is though si Superman siya. ang thought nila is that he is hindi siya madutlan sa biskan until God allows it. So it means biskan
biskan ang yawa pa na maghimo sang iya pinaka-best nga pag-atake sa kalibutan or sa yawa sa person, pag hindi na gani i-allow sang Ginoo, hindi kinamatabo. And that is the truth. Wala, biskan kung pwede lang gani gurosang ang yawa, kumuso niya kita. Pero wala siya may mahimo. No one could kill us unless God allows it. That is the greatest blessing. Di ba? Kay, hindi kita magkahadlok sa paghimo sa buluhaton sang Ginoo kay tungod balaan ginaton na we are always protected. Kaya mo manibla ang mga Israelites, they didn't know that. But in the heart of the Egyptian, they are seeing it. And they are feeling it. They are afraid. How powerful is this God? Nga He been with them all throughout. Kaya amo ning gakos sa ila, kay adlo ka gid man ko ikaw guro. Kay amo na nga nakita, more probably hindi ka gid magtandog sa amo na yung mga people. And sometimes amo man sa aton. Sometimes when kitaya hindi naton makita ang presensya sang Ginoo, pero the people that surrounds us could see it, and they are trying to do something against us, pero hindi nila mahimo. Of course, hindi man physically makita nila ang balaan ng espiritu nor anything, pero mabatyagan nila. Hindi nila mahimo ang amo ng mga butang. Kag same with the devil. They want to destroy us, they want to kill us, they want to do so much against us, but because of God's protection, we are being preserved. So kung sa Ginoo, amo ni bala ang nami, bala sa presensya sang Ginoo, amo ni pinaka-rewarding gid. Kaga amo na yung kisa nato, in case most of the time disregard naton, karipatan naton, that the greatest value or the greatest blessing nga pwede mahatag sa aton sang Ginoo is His presence. Kag amo ning presensya sang Ginoo ang gakaupod sa imo. Kag amo ni ang dapat naton pasalamatan sa Ginoo because we have this privilege. Ang basa po sa Ginoo in Hebrews chapter 13 verse 5 to 6, let your conversation be without covetousness and be content with such things as you have, for he had said, I will never leave thee nor forsake thee. In verse 6, so that we may boldly say, the Lord is my helper, and I will not fear what man shall do unto me. Amo ning pinaka-greatest reward naton, kag pinaka-greatest blessing naton ko sa Ginoo. When Jesus Christ ascended to the heavens, He said this, that He will never leave us nor forsake us. So as a worker of the Lord, as the Christian, a follower of God, we should not fear of any enemies. We will not, should never be confused, because if we will only walk in the Spirit, we will be guided and we will be protected. So kapay pa ko sa Ginoo that today we will acknowledge God sa aton kabuhi, ang iya presensya, ang Holy Spirit nga nagapuyo sa aton. Sundon naton siya, kag paagi sina mahimaya naton siya. Mag-glorify naton ang aton Amay na dito sa langit. So kabay nga ang Ginoo maga-walk or maga-work sa aton, kag maga-walk kita with Him. Let us pray. Our gracious God, Heavenly Father, thank you for your word. May your word be a blessing to us. Mag-remind sa amang Ginoo that you will always be with us wherever we go. You will never leave us nor forsake us. So kabay Ginoo nga ang amo na yung presensya will be always in our mind or whatever we do, Ginoo, so that we could truly glorify you in everything. Thank you Ginoo. Kagsaliwat nga balik tamang sa iyong pagdayaw, kag pasalamat sa iyong pray. Amen.